Aduh, bukan bau pesing aja, bu juga. Ya ampun, bau kering. Ya Allah guys. Ya, inilah mimpi Agnes Mo. Agnes Mo. Alright. You just have to give a tip. Everybody's giving something for the work. Well, I thought that you were gonna start this. Well, just a small tip. I mean, I signed it for you, so you can give like 5 or 10. I don't have it. I'm That's sorry. free for you. No money, it's alright. free. Yeah, I I like thought, it. look who I found. My best buddy. You shouldn't have to show that picture to anybody. No, I showed to my family. Says he's 80 years old. I love it. That says 80 years old. Thank you guys. Look, Oh, thank you. Thank you. 80. People in my hometown, when they reach 60, they say they're gonna die very soon. They're gonna die very soon. In my village, my hometown, they're still 60. I cannot do that, I'm 60. I cannot do that, I'm 60. I'm still working. Wow. I was in sales. I was in sales at 60. I was teaching seminars to account. You know how you guys have to have your continuing studies? You have to have continuing education. Yeah. Yeah, well, I used to work for a company called Paycheck that had payroll and HR and that kind of stuff. And the CPA would always come to my seminars to get their. You are special. I'm gonna go to the toilet. You Okay, take care. Bye-bye. One more time. welcome to Los Angeles, guys. Yes, I'm in LA. I'm in Hollywood, Beverly Hills. Ya, baru mendarat di LA. Habis ini nyari bus ke hostel kayak Mena Airport LA. Tapi kan ini domestik mungkin ya. Ya, itu. Kalau kalian darat di LA, kalau mau public transport itu harus online atau itu macam-macam sih jenis public transportnya, tapi saya milih yang ini Flyaway namanya. Itu ada di terminal 4 lantai 1 lantai dasar untuk Flyaway. Harganya $9 sekian. Betul. Nggak bisa naik aja, jadi harus pakai aplikasi atau beli tiket online. Itulah. Jadi bus kurang bagus, koneksi bus yang ini nunggu lama. Busnya banyak muter-muter di airport ini, tapi yang namanya ke kota LA itu agak rumit sih karena saya baru. Oke. Tapi kalau tempat lain kan jelas itu yang naik tren, jelas arah-arahnya. Ini kayaknya bus aja.
Allah, rambut gua. Aduh, guys, udah nyampe di downtown LA. Jadi karena saya tinggal di Hollywood, jadi saya harus ambil metro lagi, line D. Jadi pas saya berada di downtown. Begitulah kalau seharian traveling, gak jelas bentuk lagi. Yap. Nah nih, tapi kalau kalian stay di downtown LA, ya udah bagi aja ke hotelnya, naik bus tadi $9 berapa tadi itu. Nah, saya tinggal di stay di Hollywood Boulevard, sekitar 1,5 jam malah durasinya dari airport. Itu LA yang kalian lihat di TV itu. Kumpulan LA, kumpulan orang gila kali ya. Aduh, ya ampun, itu nonstop dari tadi teriak entah siapa manusianya. Let's see. Ya Allah guys. Ya, inilah mimpi Agnes Mo. Agnes Mo. Kan Agnes Mo yang mau ke Hollywood kan. Sorry Agnes Mo, bercanda. Ya kan? Nih. Yeah. So I spoke to him. Here's what happened. He apparently, the husband of the family, apparently sent me text messages that I never received that they were going to be late. That's one. Okay, that's okay. But, you know, we don't want that to happen. Validator before each boarding, including at transfer stations, and hold on to it for fair inspections. Routine line to Arbor Gateway, San Pedro, outside the Flower Street exit. Here, Dolby Theater, DCL Chinese. Bapak ini dari tadi tak sampai-sampai udah berapa kali putaran. Rumahnya di Trump. Ya. Enjoy lah Pak. Sudah kita. Right. Yap, nyampe sudah di Hollywood Boulevard. Ya, saya di Hollywood. Saya mau bikin nge-vlog di Hollywood. Ya, bukan jadi aktor. Ya Allah, bau. Wih, bau kencing. Aduh. Bisa. Aduh, bau pising. Aduh, bukan bau pising aja, bau juga. Ya ampun, bau kering. Hey kid, Here we never go. let them get inside your Welcome to Hollywood. Yes.
Nah, Hollywood ini apakah semuanya seperti ini? Ya enggak lah. Yang jelas ada di mana daerah-daerah yang kita lihat di TV itu memang adanya, tapi mereka enggak, ada yang enggak memasukin daerah-daerah yang seperti ini, di mana orang-orang biasa seperti kita mengalaminya, misalnya public transport atau fasilitas-fasilitas umum, ya kan, itu nggak ada. Jarang kita lihat, mungkin kita kan lihat yang bagus-bagusnya atau drama-drama, tapi ada juga yang horor-horor kalau filmnya, tergantung filmnya sih. Tapi ini saya akan menunjukkan ke kalian bentuk apa sih aslinya Hollywood. Yang pastinya ada yang dari langit, kelasnya sampai ke yang bumi, sampai yang ke bawah tanah kali ya, kelas bawahnya. Yes, so yes, saya sudah berada di Hollywood sekarang. Mau nyari hostelnya dulu, habis itu mandi. Mulligan. Super, sudah Mulligan. Oh, nama pertama yang saya ketemukan adalah Sandra Bullock. Oh wow, langsung ketemu salah satu Keanu Reeves. Wow. Stein, oh penyanyi kalau nggak salah. Susan Lucci, nggak tahu. Jelas yang dua itu Anthony Perkins. Oh my god, yang ketiga Britney Spears. Anthony Banderas. Mana lagi? Taylor Holmes, tahu gue. The Sons of Leonardo. And next, Destiny Child. Ryan Seacrest, American Idol. The energy chase to be ruthless. Inilah hostel saya. Masuk dalam dulu, habis ini kita mau belanja, lihat berapa sih harga-harga di Hollywood ini. Mahal-mahal gak sih? So, inilah hostelnya. 500.000 semalam, 500.000 lebih sedikit lah. Nomor 31. Right, balik lagi ke hostel guys. Capek banget. Saya harus istirahat dulu, tapi makan dulu lah, baru habis itu saya istirahat. Cuman 4 orang. Panas banget di dekat keramaian, mudah-mudahan nggak berisik. Anyway, kalau badan capek itu mau orang junta-junta, kadang-kadang kita tidur. Tapi saya agak lumayan susah tidur sih sebenarnya. Nah, oke lah, kita lanjut. Saya istirahat dulu. Kasih satu bantal, jadi kasih selimut, pakai gorden, dah itu aja. Ini pas depan stasiunnya, itu stasiun. Ini kalau mau ke airport nanti saya gampang.
makan Popeye guys. Nggak ada KFC. KFC ada tapi saya nggak mau KFC untuk saat sekarang ini. Saya nyari yang lokal dulu, agak lokal sih Popeye ini. Well, nggak sebesar KFC lah maksudnya. Minuman sama potato sama ayam itu $15.70. Wih, mantap ayamnya. Saya dulu pernah belinya di sini waktu ke Hollywood ini. Jadi kangen. Wah, ada scone. Kenyang gua malam ini. Bismillah. Tak coba ayam dulu. Masih kayak yang lama. Masih enak. Yes, mantap. Minta sausnya. Ini mashed potato. Ngingatin Inggris. Enak loh, swear. Ini barat nasinya, ini ayamnya. Nggak tahu. Kan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Welcome to the Hollywood, tepatnya di Hollywood Boulevard. Hari ini saya hari pertama di LA. Ya, cuaca nggak begitu cerah hari ini, agak mendung, agak sedikit dingin, makanya saya pakai jaket. Dan barusan saya mendapat informasi yang lumayan menarik, yaitu ada artis yang bakal menaruh namanya, dan ternyata artis itu nggak bayar. Mereka dibayar oleh supporter mereka untuk membuat namanya di Walk of Fame. Itu bayarnya $40.000. Nah, baru setelah itu didaftarkan ke camat atau kansel yang mengelola Hollywood ini. Terus ditulislah namanya, $40.000 untuk satu nama. Ya, ini kan forever ya. Jadi bukan artisnya yang bayar. Baru tahu saya. Saya pikir mereka dinominasi oleh Hollywood lah atau apalah gitu. Ternyata enggak. Harus bayar dulu, harus ada yang support juga fansnya, barulah namanya ditulis di sini. Jadi kalian kalau mau bayar agar nama saya ada di Hollywood Fame, silakan bayar $40.000 ya. Biar ini ada nama Satria Ponde, ya kan? Anyway, ya. So hari ini saya akan pergi keliling-keliling Hollywood. Mungkin kita ke tulisan Hollywood di Hollywood Hill-nya. Dan ya seperti biasa kita lihat aja sekitar-sekitar sini. Alright, let's go guys. $40,000 $40,000 to start. to make a star. Yeah, it's a lot of money. All right, but it's not come out from the celebrity pocket, right? Yeah, no, the people that like them, they put on benefits and stuff, and they get the money together. Or some of them got $40,000. Some people $40,000 is like $40. Right, is from the fans or something. So some people $40,000 is nothing. No, I know. Not for me. I can't afford it. That's why that store don't have a name. I can't pay for it yet. Yeah, that's waiting for you. Yeah, it's waiting on me. I just ain't got the money yet. I can be your neighbor. Oh yeah. You gotta come up with 40 G's. Yes, that's a great idea, sir. Oh, good. All right, it's good information. So, ini ada pembikinan nama di Walk of Fame tuh di sana, dan salah satu artis
Hollywood atau yang berkontribusi orang terkenal lah, tergantung dari mana dianya, terserah mau dari Amerika atau dimanapun di dunia ini fansnya udah ada nih. Nah, dia namanya akan ada di The Floor, Hollywood Walk of Fame. Right. Kita nggak tahu siapa yang akan menuliskan namanya. Banyak security. Yap, nggak jauh beda sih dengan di Indonesia jujur. Banyak kedai-kedai kaki lima yang mencari untung, mencari hidup di depan kedai-kedai atau toko-toko di sini. Right, that's a big bus. Kalau kalian mau tour big bus itu, saya sih nggak apa-apa ya. Kalau seandainya, walaupun ini sebenarnya pedestrian, ya kan, bisa Simon Cowell. Tapi ada jualan-jualan atau kedai-kedai kaki lima selama bersih, itu aja. Selama bersih, tenang, teratur, why not? Kita sama-sama cari rezeki ya, apalagi yang namanya tinggal di perkotaan, ya kan, pastilah kehidupan susah, cari kerjaan susah, you know. Look, di mana saya, Dolby Theater, sering pergelaran Grammy Award di sini, di Dolby Theater. Red carpet sering banget di sini. Kevin Costner, The Bodyguard, Anthony Hopkins. Oh wow, Halle Berry, Nicole Kidman. Wow, ini lebih ke perfilman ya. Steven Spielberg, the producer. Jamie Foxx. Ini yang Susan Sarandon, yang kontroversi awalnya membela Israel dan akhirnya Susan membela Palestina setelah dia mendapatkan bukti. Dia salah satu aktivis kemanusiaan, tapi waktu perang awal-awal Israel memborbadir Gaza, penyanderaan dan lain-lainnya, dia membela Israel duluan. Habis itu dia baca-baca, ternyata dia di bagian yang salah dan akhirnya dia membela Palestina. Leonardo Goldberg. Hi sir. Where you from? Indonesia. Hi, how are you? I'm good. What This is my movie. You Is can it? smile a little bit, yeah. It's your movie. You have a show tonight here, Tonight. 8 o'clock. Alright. You just have to give a tip. Everybody's giving something for the work. Well, I thought that you're gonna start this. Well, just a small tip. I mean, I sign it for you, so you can give like 5 or 10. I don't have a pass. I'm That's sorry. free for you. All right, Money is all right. free. I like you. Whoopi Goldberg, artis, langsung diambil dikirain. Alright, anyway. Waduh, apa-apaan itu? Gue pikir filmnya dia, ya udah gue lihat-lihat, mana tahu gue nonton film lu ya kan. Ternyata dia minta tip, dan kalau ya lu jualan atau lu mau minta tip, kan nggak ngerti juga gue. Ternyata gue bilang, saya nggak ada ini, nggak ada uang cash. Langsung diambil tiketnya. Langsung diining ke yang lain. Aduh,
begitulah. Ini